Kain na, kain na, kain na, kain na. Pagkain ng mga papis. Kain na, kain na, kain na, kain na. Ito. Yan. Kain na si Spring, Negro, Sideng. Kain lang sila. Apunan. Apunan, apunan. Busog na, busog na, bondat na, bondat na. Tapos na, tapos na, ubos na, ubos na. Ito po yung nanay nila, si Summer. So naman si tatay nila, Winter. Ayan. Husband and wife. Summer, Winter. Ito yung bunga. Negro, Shooting, Spring. Busog na, busog na, bundat na, bundat na, ubos na, ubos na, ubos na, ubos na, tapos na, tapos na, busog na, busog na. Ayun, wala na naman. Wala na pong laman. Yung kumalas na yung isa, Spring. Busog na. Wala na naman eh. O yan. Kanin, pinagsabaw, kulong manok, at merong sayote. Wala na. Bondot na. Ano po yan na sa April 12, 3 buwan na. So, April 12, 3 buwan. So, hanggang dito na lang po ang video ng ating mga papis. God bless us all. Thank you for watching.